मुझे सुदर्शन नायक उत्कल विकास परिषद रो सभापति। उत्कल विकास परिषद 1997 मसीह दीर्घ 26-27 वर्ष धरी कार्य करिआसुछि। ओडिशार क्षत्रिय खंडायत चषा कोल्टा ये जाति मानकर ये एक सांस्कृतिक अनुष्ठान। ओडिशार अस्मिता, ओडिशार स्वाभिमान, ओडिशार गौरव को सारा दुनिया रे पहुँचेबा पाई ये आहोर कार्य करि जाइछ। पाइक विद्रोह हो जेते आमर ऐतिह्य रही, इतिहास रही, सुवर्णमय इतिहास रही, ताको आधार करिकी ये जाति ओडिया जाति किभली आगु को बढ़िबो, ओडिया जातिर पूर्व हुत गौरव किभली फेरी पाइबो, सेतिपाई चिंता करुची, कार्यक्रम करुची, सेमिनार करुची, बही पब्लिश करुची। आ प्रत्येक वर्ष दुंदुबी बली 2टी मैगजीन भी प्रकाश करी चलीची। एवं ये उत्कल विकास परिषद उत्कलर प्रगति पाई उन्नति पाई काम करुची। आपण माने जानिचंती जे ये ओडिशा उत्कल कलिंग गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत थिला। ये जातिर उड़िया पुओ जाबा सुमत्रा चारिआडे जाइकी व्यवसाय करिकी ये राज्य को समृद्धिशील करथिले, किंतु समयर बलिदान रे आमे आज गरीब ही जाइछु। से दृष्टि पुणी किभली ये जाति चिड़ा हम आग को बढ़ से आमे कार्य करूँ। ओडिशार 54% लोक जो माने पछुआ वर्ग बोली कह जाउछि बा खंडा क्षत्रिय कोल्टा चषा ये सब जातिर जो माने अछंती सेमानकर प्रगति हेले जाइकी राज्यर प्रगति हब। यही भली विचार को लेकी आमे संस्कृति माध्यम रे आम कार्यक्रम को आगु को नौ। ऋषि गोमान सिंह महासचिव उत्कल विकास परिषद। आज आम उत्कल विकास परिषद 27तम विश्व मिलन। आमर आज विभिन्न दाबी सरकार निकट आम उपस्थापित कर चिंता करूँ। से कृषक सैनिक आमर पाइक मानकर समस्या ता सहित आमर जो भुवनेश्वर जमती बस्ती बसी बढ़ी चलती तार केमी समाधान हो पारे आम गोटे समाधान दे बाट देचु। यदि से करेंगे निश्चित भाव में ओडिशा भारत वर्षर श्रेष्ठ सहर भाव गढ़ी उठब। किंतु वर्तमान झुंपुरी सीट्रे बर्तमान ओडिशा अच्छी भुवनेश्वर अच्छी से जहाँ आज आम जो कार्यक्रम रखीचु ता भितर 15 जन 12 जन लोक आम फेलिसिटेसन करूँ जो मैंने समाज प्रति अवदान अच्छी। आ सहित आम दुंदुभी तो सार कहीगले दुंदुभी आमर उन्मोचन हम वर्ष को 2टा दुंदुभी आम करूँ। से आम कौन करूँ ना कि लेखक गोष्ठी आम क्रिएट करूँ जो थे कि आम प्रति 6 मास थे प्रकाश करूँ। आम चिंताधारा देचु से बहुत प्रकार चिंताधारा प्रतिफलित होटा आप रही नहीं पारे गोटे गोटे कपी। आ मु आपन को गोटे आमर जो परिषदर जो आमर दाबी तापर गोटे ये करी आप नियंतु ताकू पढ़े। आदि मुख्य दाबी है आप देखु 9टा दाबी आम अच्छी। 9टा दाबी है कृषक दाबी से जो आम कृषि समस्या, द्वितीय है बेकारी समस्या, तृतीय है आमर सरकारी जनगणना से आम कहूँ तुम जातिभित्तिक जनगणना कर कहीं आप देखु माने जो गरीब लोक कहीं सुविधा सुजोग पाऊना जो मैंने भी पाँच से माने जो मैंने भलरे अच्छा से मैंने पाई जाऊँ कहीं पाँच से स्थिति भल अच्छे पिला माने भल पढ़िया पढ़ुं आम स्थिति भल ना आम पिला भल पढ़ी पारे ना यहाँ आपण मैंने भल भाव मन रखी था। जो दिन गोटे स्केल आम जा पहुँचा समझते 12 इंच ताले आम हम 100 फुटुआ अच्छा 2 इंचिया अच्छा इंचिकिया अच्छा इंच भी ना अच्छा
ସେମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନଟା ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଓବିସି ନାହୁଁ, ମୁଁ ଓବିସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓବିସି ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ସଦାବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେନି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହବ କି ଜଣେ ଭଲ ଟିଚର ହବ। ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଥିରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନଟା 27 କ'ଣ ତାଠୁ ଅଧିକା ଯେତିକି ହବା କଥା ଦିଅ। ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତିକି ଆମେ କହୁଛୁ, ତମେ ଯଦି ଆଜି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ କେଉଁ ଜାତିର କେତେ ଲୋକ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଗଲା ଓବିସି ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଝୁମ୍ପୁରି ଘରଠୁ ଟିକେ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ଝୁମ୍ପୁରିଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘର, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାକୁ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ କର। ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ତମେ ନ କରିପାରୁଛ, ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅ। ତେଣୁ 50% ତମେ ରଖ, ତମେ ନିଅ, ଆଉ 50% ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଇ 50% ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରହିକି ତମେ ଆଉ ବିକିକି ବି ପଇସା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ମାନେ ଭଗବାନ ବରଦରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ। ସେଇଆ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଯେତେ ଆମର 400 ବସ୍ତି ଥିଲା 2004 ମସିହାରେ, 435 50 କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1500ରୁ ଅଧିକା ବସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ବସ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ମନେକର ସାଲିଆ ସାହିଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ କରିଦେବା। କେତେ ଲୋକ ରହିବେ ସେଠି? ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ? ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ସେଇଠି ରହିଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଘର ଦୁଆର କରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାନି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦାବି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଦାବି ଅଛି, ଏତେ କଥା କହିଲେ ହେବନି। ଆମେ ଲେଖାଟା ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଅଛେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ, ବିହାର ଅଧୀନରେ, ବେଙ୍ଗଲ ଅଧୀନରେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସେଇ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମୋହନ ଦାସ, ଭାଷା ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଏଇମାନଙ୍କ ଦାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ମର୍ମରେ ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ এই କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।